Ani kile. Basi kulusi kuma. Voilà, ni kile. Sɔni sira n'o don kuma so kɔnɔ. Awɔ. Bakuruba la sa. Bali Keita ale falen don Bali Keita ale taara Banamba. An fa Banamba Talibi Keita. Voilà, ala y'ale ka kalifa minɛ. A jɛnajɛ 16h. Ala ka da o. Amina yarabi. Ala k'o jina ala ko nɔgɔya. Amina. Ala jɛmuna ala ko nɔgɔya. Amina yarabi. Sɔni mun ye sira ale bɛ don kuma so kɔnɔ. O bɛ kɛ. Bali Keita ale taara Banamba. Awɔ. Waati la Benson ale bɛ France. Benson. Ale bɛ France. Awɔ. Donc n'an donna kunnafoni kɔnɔ kan. An ka don a kɔnɔ. Voilà fɔ an bɛ don mun ye championnat européen an bɛ don kɛnɛ kan. Awɔ. Mun ye la nouvelle entrée an da don la. O bɛ kɛ. Donc mun ye commission africaine ye siri fana. Awɔ. Gingan kulu u ye kunnawolo kɛ. Tiɲɛna an b'a fɔ wa. U ye surprise kɛ. Gingan kulu qualifié la. O kɛra. K'u ka fila. Awɔ. An bɛ don kɛ bi ala ka sara fana qualifié. Amina yarabi. O bɛ kɛ. Awɔ sɔnni an bɛ don kunnafoni kɛnɛ kan. Awɔ. Kunnafoni ka ca. O ka ca dɛ. Ne labɛn ka sabati. Awɔ. An bɛ taa sugu kɔnɔ an b'a yɛrɛ mɔgɔ la fana fɔ an baarakɛ ɲɔgɔn. Awɔ. N'o ye Aisha. Awɔ Aisha. Donc ale ka mariage festivité bɛ senna bi. Bi don. Donc u bɛ tila ka na kuma so kɔnɔ. Sɔɔni. Awɔ. An bɛ miniti 5 ɲɔgɔnna miniti 10 d'u ma. Awɔ. A n'a cɛ u bɛ se ka kunnafoni ka Gejuru bɛ b'o ɲininkali ko. Siga t'a la o ye laada ko ye. O ye laada ko ye arajo la n'a furu kɛra anw fɛ yan. Awɔ. I bɛna arajo la i bɛna kuma. Siga foyi t'a la. A ko daminɛna cogo di? Ko daminɛna cogo di? Bi a bɛna u bɛna da don a bɛɛ la k'a ɲɛfɔ. D'accord sɔɔni Aisha n'a ka cɛw ma se kɛnɛ kɔnɔ. Kuma so kɔnɔ. N'o kɛra Gejuru minnu ta o la an bɛ miniti 5 miniti 10 ɲɔgɔnna d'u ma. Awɔ. Donc an bɛ sɔrɔ ka n'u tɛ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni tɔw ye. O bɛ kɛ. Donc nin bakuruba ye. Awɔ. Yanni labɛn ka sabati. Mamutu Kamara. An ka taa sugu kɔnɔ. Une bonne nouvelle, Kalama. Général Robo habite votre artiste. Robo habite votre ambassadeur. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle, Kalama? Application de la Malila Savouchi. Fɛn mun bɛ bali de b'a kɛ bali tɛ ale taara dugu la bi. An bɛ kɛ an bɛna kɛ. K'a bɛna kɛ. Yɔrɔ mun ɲinana o. Ko parce que u y'a fɔ a ɲɛna a bɛna kɛ wa a bɛ nin lajɛ. I bɛ taa ni Google yɛrɛ fɛ se ka application ci installer. Parce que k'a layɛlɛ. K'a layɛlɛ. Jɔn. Ani bolo filɛ. Jɔn ka tila fɔlɔ. Nafa ka tila de. N'an tilala quoi i b'a dumuni jɔ a la. N'an tilala quoi. N'an tilala an b'a na an ka numéro sɛbɛn ka di an ma. Jɔn de don. I jɔ ma ɲɛ mɔgɔ. 80 bɛɛ wala ye. Alo kana tila ka mi layɛlɛ wa i tɔgɔ. Mun tɔgɔ Kulubali wa. Komi a bɛ ka baara kɛ ni telefɔni ye sisan kana tila a bɛ layɛlɛ quoi. Mun tɔgɔ Kulubali. Mun tɔgɔ Kulubali. Numéro da. 78 65 55 30. 65 30. Mutara. Ko Aisha ka baara de bɛ yen. Aisha. Bon. U bɛna bila arajo la n'u nana an bɛ temps dɔ d'u ma. Ayiwa. Sidi. Ça va. Aisha Denis Somoni. Désolé. Sori bɛ fufu. Ne yɛrɛ nana ne ko mun bɛ yen. Donc fɛn o bɛɛ bɛ yen nɔ. Bali mana bi yan. Bali taara Banaba. Mun bɛ? A fakɔrɔba fatura. WhatsApp kan walasa hadamaden kan social media a b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Adi Sɛki Tihani Aidara dɔnni ko nafa dɔnni ko cɛsiri an karamɔgɔ anw wasara. Sel minero labalen na ambado ni e kwaji kogo e na yija afo kogo ladege ni dabole do tension taw kama
fo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu o nɔ tɛ i bɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye sel minero la baleine Miller stevia ni jabɛti tɔw dɔnfɛn kɔrɔ ye Miller stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i ta la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller stevia ka fara sel minero la baleine kan ninnu jɛnsɛnlen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la alimentation ani butigiw kɔnɔna na nka caman ba sanda Sotaf Société Tambadou et Frères rue Brière de Lissa nɛgɛjuru 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali email Sotaf tambadou@yahoo.fr. Complexe scolaire Asitamboli ko bɛɛ lajɛlen ka to a ɲɛdɔnbaw ma Jalakɔrɔji a n'a lamini nin ye ekɔliso belebeleba ye min n'a dayɛlɛlen bɛ aw ye kabi den ɲɛni b'a fɔ moyen bamuna kɔnɔ jardin d'enfant moyen petit ani grand a bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ ye fɛn min ye kalan daminɛw ye premier cycle ka taa bila second cycle la nin bɛɛ lajɛlen bɛ complexe scolaire Asitamboli. Oui, ça va, je suis là, je vais très bien, vous. On dit quoi, il y a bonnes choses. Aussi au boulot, sinon ça va, il y a bonnes choses, ça va quand même. Denmisɛnnin mago bɛ kulonkɛfɛn minnu na fɛn min ye soni gɛlɛn bɛ ye yanfari ma nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ complexe scolaire Asitamboli kɔnɔna na mɛtiri jolenw talen bɛ minnu yɛrɛ n'u ka kalansara n'u ka dɔnniyaw u sɛbɛnnen bɛ tubabu ekɔlisow la minnu b'u bilasira ani minnu bɛ u ka kalan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an bɛ don min na ko bi tɔgɔsɛbɛw olu daminɛna ekɔliden kura fara kɔrɔlen kan jardin d'enfant premier cycle ani second cycle o bɛɛ lajɛlen bi se ka kɛ k'a daminɛ 8h ka taa bila midi la ani 14h ka taa bila 18h30 la n'aw bɛ kunnafoni dɔwɛrɛ nɔfɛ complexe scolaire Asitamboli ni ekɔliso dakabanaba in a filɛ nin ye Jalakɔrɔji Namale ndegedo taa sira la kaburu don ale ni ɲumanfɛla cɛ mɛtiri kɛmɛ b'a ni misiri cɛ ka tɛngu arajo jɛkafɔ journaliste Salam Hussein Kasura i ka cɛ ka joli sisan cɛ ɲuman na dɛ o to Wallahi, non, de la biga ka kɛ dede Congo ye ne jigila tigɛra o. Una kabula sa. 47 45 82 76 33 98 minnu bɛ yen ka monitrisiyaw fana kɛ n'u b'a fɛ ka ekɔlimɛtiriya kɛ k'a kalan k'a ɲɛdɔn o fana o bi sabati ni ekɔliso belebeleba in na complexe scolaire ale fana ka so kɔni ne y'a dɔn k'a gɛrɛsɛgɛ to an'u ladamu yɔrɔ ɲuman min n'a ɲɔgɔn tɛ Esa no se llama avión tan grande. Ya que tiene euro. olu bɛ se ka kɛ bi o bɛ se ka kɛ bi. An ka fana ɲɔgɔn o sɔrɔ bɛ jɛgɛ fɔlɔ kosɛbɛ jɛgɛ sɔrɔ o de kɛnɛ kan tiɲɛ n'o ye siri furafeere ani bafe kɔlɔsi kuma ni an ka wulikajɔ awɔ wali k'e ta ni waati la ale bɛ banaba kosɛbɛ donc mun ye kunnafoni siri ye a bɛ fɛnɛ kɔrɔdɔnna sɔrɔ kɔnɔ Burama daminɛna super coupe colonel Assimi Goïta an bɛ don ale tɔgɔ la coupe édition 2021 a baaraw bɛna sa kuncɛ ka sababu kɛ kunun 3e place n'o ye jɔyɔrɔ sabanan ale balontan kɛra stade Mamadou Konate ale kɔnɔna na commune 1 ale ni commune 2 ɲɔgɔn sɔrɔ Bura commune 1 fɔlɔ bɛ 1 ani 0 kɛ commune 2 b'a égaliser balontan bandora ka kɛ 1 ani 1 tiro biti la commune 2 bɛ se b'a sɔrɔ 8 ani 7 donc commune 2 ale bɛ kɛ 3e ye finale ba a bɛ dasi dimanche nata n'o ye kalo tile 31 stade Mamadou Konate ale kɔnɔna na bɛɛ bɛ ka fɔ Kati ale ni commune 5 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc fɛn min jama wuli no fɛnɛ ka bɔ ka ca kosɛbɛ nin don kɔfɛlen na ka taa kɛ finale ba ye Kati ni commune 5 ka k'a siri ka sababu kɛ ko camanba de bolodalen don n'o ye super coupe colonel Assimi Goïta finale ba ka makɔnɔ kalo tile 31 ale nata n'an bɔra super coupe du Mali Bura n'o ye champion ale ni vainqueur bi kunɲɔgɔn don champion ale ni vainqueur de la coupe comme saison tɛmɛnen o bɛɛ kɛra maa kelen Spa de doublé kɛ nka ani Binga de finale jeu ni ɲɔgɔn cɛ donc bi kunɲɔgɔn kalo tile 27 non le 27 kan ka bɛn jeudi bɛ dimanche mercredi ma donc mercredi stade Bamako ale ni Binga olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka ni balontan in dalen mara k'a fɔ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ Binga bɛ Korowɛrɛkaw fɛ yen kunun gɛnna
n'u tora ka bɔ yen bi mobili la k'a fɔ k'u bɛna se yan ka tila ka ballon ta mercredi a bɛ gɛlɛya a bɛ sɔn ka bɔ a bɛ sɔn ka bɔ a dɔgɔ n'an bɔra yen ka football féminin ale kɔnɔna bura CAN Maroc 2022 fɛn min ye Coupe d'Afrique des Nations football féminin musolakaw ka CAN bura ale éliminatoire baraw bɛ sen na match retour daminɛna kunun samedi don ni ballon tan 3 ɲɔgɔnna ye Togo ale ye Sao Tome Principe ci o kɛra 5-0 donc kɔfɛ sa i bɛ k'a fɔ Namibie ale fana ye se b'a sɔrɔ Tanzanie kan 3-2 o kunu kelen na Sudan du Sud ale tun bɛ ka Kenya bisimila Kenya ye se b'a sɔrɔ 7-1 ale la Kenya tun ye 8 ni kanawolo b'u la donc a b'a ka fɔ fɛn min ye Kenya Togo Namibie olu kɔni bɛ qualifié déjà ka taa tour prochain na ayiwa bi dimanche na ballon tan minnu bɛ kɛ olu filɛ nin ye bi 13h waati RD Congo ale bɛ Guinée Équatoriale bisimila ballon tan bɛ kɛ Stade Martyr la Kinshasa Cameroun bi ale ni Centrafrique olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ballon tan ale la fɛn bɛ k'a fɔ Cameroun bɛ se b'a sɔrɔ 1-0 Guinée Conakry ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini o bɛ kɛ sini Stade Nɔngɔn na Conakrykaw fɛ yen match ale tun kɛra 2 ni Bamakɔ yan 2-2 Benin bi Cotonou ale bɛ Burkina Faso bisimila ale la Burkina bɛ Ntamana Guinée ka so 2-1 Ghana bɛ Nigeria bisimila bi o match ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ ale la Lagos kaw fɛ yen Nigeria tun se b'a sɔrɔ a ka so 2-2 bolo ɔ sini lundi ballon tan tɔw bɛ kɛ Éthiopie Addis Abeba Éthiopie ni Ouganda bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Kigali Rwanda ale bɛ Djibouti bisimila Zambie kaw fɛ yen ale ni Malawi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Botswana ale ni Zimbabwe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Eswatini plutôt ale ni Zimbabwe de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc Botswana ale ni Angola olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini Cape Town Afrique du Sud bɛ Mozambique bisimila Soudan Durban ale ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tunisie bɛ Égypte bisimila kɔfɛ sa Gabon Libreville kaw fɛ Gabon ni Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mauritanie bɛ Guinée Bissau bisimila tun bɔra ballon tan bɔra an b'a fara di lemanaw ma n'an bɔra yen ka compétition africaine de football an bɛ dalen kɔnɔna nin waati na Coupe CAF ale deuxième tour match retour de baaraw bɛ sen na nin waati in kɔnɔna na kunun ntolanci dɔw kɛra an bɛ se k'a fɔ bɔra fɛn min ye kibaruya duman an y'o sɔrɔ ka bɔ Korowari fɛ kunun Binga Bise bura kama senfɛ a taara Fakunba Asufa Yelenga na 1 kanangolo turubitila bɛ se b'a sɔrɔ 7-6 aw ye baara kɛ dɛ Ngolo kun ko ko u bɛ qualifié retour la ne ko k'a dalu b'aw la k'a dalu b'aw bolo bura dalu kun bolo bura b'a tan u bɛ k'a fɔ Binga fɔlɔ de b'a tan Binga ka tiré laban o bɛ kɛ Ngolo yɛrɛ de bura de b'a tan Burukina gardien b'a minɛ o kɔfɛ Burukina nana tan san Ngolo yɛrɛ fana minɛ donc a kɛra égalité tuguni bon bɛɛ k'a fɔ tir laban fana na tuguni Ngolo bɛ Burukina ka tiré ka 7e tireur a b'o ka tir minɛ o kɔfɛ Mane dɔ bɛ na o b'a tɔn b'a dun donc an bɛ gagné 7-6 donc Binga a qualifié la awɔ Binga ka maa 7 y'a dɔn effectivement tout à fait an b'a fɔ bravo au Binga FC k'a fɔ ko baara ɲɛna kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ bura u ni mɔgɔ min bɛ bɛn o ka kɛ Mali dafe jamana club de ye ka sababu kɛ Binga ka voyage ko mobili don n'o tora ka bɛn ni jamana min yɔrɔ ka jan a bɛ gɛlɛya dɛ voilà an bɛ dugawu k'u ye u ni tɔn ka bɛn tɔn min bɛ yen n'u bɛ se ka sɔrɔ ka don Coupe CAF phase pool la vraiment u bɛ baara kɛ a bolo an b'a fɔ o ma ko félicitations n'u ka dirigeants bɛɛ lajɛlen awɔ ayiwa bura kunun fana i b'a k'a fɔ an y'a fɔ cogo min na depuis juma don AS Vita Club Coupe CAF la bura bɛ éliminé olu bɛ sen bɔ a la pewu i b'a k'a fɔ Galantani b'u ci n'o ye Maremo Galantani b'u ci 2-1 ale la u tun cira 2-1 donc Vita Club bɛ sen bɔ a la kunun ko tɔn sport de Garoua ale fana bɛ Opara United k'o ci 1 kanangolo ale la Opara kun se b'a sɔrɔ 2-1 donc Opara United ale bɛ qualifié El Masry ka bɔ Égypte ale bɛ USRS ka bɔ Ouganda ale b'o ci 1 kanangolo ale tun kɛra 2-0 El Masry fana bɛ passé Sfaxien ka bɔ Tunisie ale ni Bayelsa United ka bɔ Nigeria kunun Sfaxien se b'a sɔrɔ 4 kanangolo match ale tun kɛra 1-0 ye Bayelsa fɛ Bayelsa tun gagné ka so 1 kanangolo Jeunesse Sport de Saurat ale ni Concorde ka bɔ Mauritanie kaw fɛ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunun a banna 2 la 1-1 o b'a sɔrɔ ale la Saurat tun se b'a sɔrɔ Concorde fɛ 2-1 o kunu kelen fɛnɛ kɔnɔna na i b'a k'a fɔ Pyramide FC ale fɛnɛ se b'a sɔrɔ Azam ka bɔ Zambie 1 kanangolo match ale tun kɛra 2-0 donc tɔn minnu kɔni se b'a sɔrɔ kunun olu qualifié ka taa deuxième tour la n'o ye barrage ye ɔ bisa baaraw bɛ continuer bi 14h500 Dari Promotema Pembe ale ni AS Kigali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la Dari min se b'a sɔrɔ 2-1 Enimba ale bɛ Enimba ni Jambar bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ match ale tun kɛra 1-0 ka taa fɛn min Enimba kanu na balontan kɛra Dakarikaw fɛ 15h30 bi Orlando Pirates ale ni Diabloteurs bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ match ale tun kɛra 2-0 bi 18h Berkane ale bɛ Bergerdane k'o bisimila nin ye Moroko yɛrɛ dama ka kɛlɛ match ale Berkane min se b'a sɔrɔ en déplacement 1 kanangolo 1er agosto ouais ale ni Red ROV olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi o bi kelen sa GS Kabylie ale bɛ Farde Araba bisimila ka Marɔkaw fɛ ale la GS Kabylie min se b'a sɔrɔ 1 kanangolo Yakuba Doumbia Yakuza stade balontan kɔrɔ ale yera o balontan na bi fɛnɛ u kan ka jouer 18h contre le Farde Araba bi 13h Gormaya Adama Keita l'international malien bra n'u tun ye Fakunba nin tɔn in na El Ali Merovi ka bɔ Sudakaw fɛ 3-1 bi balontan bra a bɔra Dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ Sudaniw ma se Nairobi fɔlɔ u ma se yen fɔlɔ
donc ni tun ye coupe CAF ale kibaruya bɔra n'an bɔra an taa Ligue des Champions ale kɔnɔna na bɛɛ bɛ ka fɔ bi bɛɛ bɛ ka balontan belebele min kɔnɔ bi Orient AC Stade Malien de Bamako u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi balontan bɛ kɛ 16h waati Conakry kaw fɛ bɔra match ale Orient tun nana Bamako ka na Seba sɔrɔ stade ka 1 Kanangolo segin bɛ kɛ bi an bɛ se ka fɔ bɔra gasigi bɛ stade fɛnɛ bolo bi ka sɔrɔ kɛ nin sugu la i cili ka so retour la bɔra a bɛ ɲɛɲini nka ça passe ou ça casse ko janga bɛɛ bi o dɔrɔn de don ni stade dege karamɔgɔ ka mɔgɔ qualifié fɔlɔ u qualifié soit k'u ci 1-0 ka taa turubiti la sani ka qualifié donc bisa bɛ k'a fɔ an y'a fɔ cogo min na 16h don yan'u ka taa an y'u ka kumakan dɔw sɔrɔ an k'a daminɛ Christophe Gartiga ale stade ka degeli karamɔgɔ ye a ye mun fɔ yan'u ka pankuru ka taa Conakry kaw fɛ an ka jigin a lamɛn ale ye mun fɔ yan'u ka taa. La séance de veille de match samedi après-midi. Pour l'instant, tous les moyens sont ouverts. Il n'y a pas de blessés de dernière minute. Voilà, le groupe qui était présent au match aller est apte. Comme tout le monde veut être du voyage. Donc on s'est remis au travail. Et j'ai fait une analyse vidéo mardi à la séance d'entraînement pour montrer ce qui avait été et puis surtout ce qui n'avait pas été. Il faut améliorer. C'est vrai que j'ai déroulé sur la première mi-temps. On n'a pas fait ce qu'on avait décidé. Donc on ne les a pas mis en danger. Dans le temps offensif, logiquement, les éléments est arrivé à 0-0 à mi-temps. Voilà. Mais après, bon, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on encaisse un but sur des erreurs qu'on a vues et que j'espère qu'on ne répétera pas. Après, il y a eu un réveil, quoi. On s'est mis vraiment à jouer et je pense que sur les 30 dernières minutes, on méritait l'égalisation. Voilà. Donc on part là-bas avec un but de retard. Mais à un moment donné, si on veut franchir une étape, il faut marquer des buts, il faut gagner. Moi aussi, je suis fort parce que vu ce qu'on a montré les 30 dernières minutes, il y a la possibilité de ramener une victoire synonyme de qualification. Ayiwa ni tun ye Christophe Gartiga n'ale stade degeli karamɔgɔ ale kuma kan kɔfɛ sa an sera Mamadu Dunbiya Lombra ye ale capitaine ye min fɔ yan'u ka pankuru ta ka taa Conakry an k'ale fɛnɛ la. Déjà, match là déjà. On se fait match pour l'embrouiller. On concentré un match vraiment match maniant un match parce que allez déjà ça va permettre vraiment ça va décider le programme sur un calculation parce que match il faut que attendre on va donc on a le temps parce que vraiment on fait qu'il est maintenant c'est que c'est là vraiment on doit donc on fait un pour que on se calcule comme match on va maintenant sortir on a avec le programme sur la calculation. Ayiwa qualification an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ pour que ka se ka don faneli pour la bura dɔ ka fara Mali ka point fɛnɛ kan. Ayiwa kunun balontan dɔw kɛra olu jaabi fɛnɛ bura n y'a fɛnɛ depuis juma don Zamalek ale ye Tuskeri ci o kɛra 4 Kanangolo donc Zamalek bɛ don faneli pour la kunun fɛnɛ bura belebele dɔ binna kunun an bɛ se ka fɔ surprise don Tupusa Mazembe bura ligue bɛ bolo siɲɛ 3 kunun u bɛ tenir en échec u ka so 1-1 an ma zulu fɛ ka bɔ Afrique du Sud Tupusa bɛ éliminé. Tɔgɔ kɛra fani bɛ fo ani fo. Olu fɛnɛ bɛ taa kafu la. Tɛ de k'u ne fɛ ah non bura Tupusa ninnu t'u fɛ ni ninnu kɛra u ka so u bɛ diɲɛ namara sugu bɛɛ k'i la bura kunu de u y'a da tu la k'a da jaba la ka dɛsɛ kɛ co an ka gardien but fɛn min ye Boso Munkuru bura erreur de mɛri kɛ kunu ni u ye bita kufara min na a bɛ ballon gosi k'a bila a ka cimetière kɔnɔ Sɔrɔfɛnkɛ bɛ se ka kun k'a bila match bɛ kuncɛ 1-1 Tupusa contre Amazulu o y'a sɔrɔ ale la a kɛra fila ni bɛ Afrique Sud 0-0 donc Tupusa au revoir o kunu kelen na bɔra Zanako ale fɛnɛ ye seba sɔrɔ Elmerick Soudan o kɛra 2-1 nka o tɛ bɔli kɛ ale la Soudan de tun ye seba sɔrɔ ka so 7 Kanangolo Elmerick o fɛnɛ bɛ don Ligue des Champions a phase de poule la ale kɔfɛ Royal Leopard ka bɔ Nairobi Kenya kɔfɛ ale ni Sagrada Esperance olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ 2 bi kunu fu ani fu mais o b'a sɔrɔ ale la Sagrada tun ye seba sɔrɔ ka so 7-1 donc Sagrada Esperance ka bɔ Angola olu fɛnɛ bɛ don phase de poule la Étoile du Sahel ka bɔ Tunisie kunu olu ye fakun ban APR de Wuranda la kunu 4 Kanangolo match de kɛra 2 bɛ yen Kigali kaw fɛ 1-1 Étoile du Sportif du Sahel bɔra Ligue des Champions phase de poule fɛnɛ bɛ qualifié Petro Luanda ale ni AS Otoyo ka bɔ Congo Sorcier Blanc continue ka denmisɛnw bɔra kunu ta ma ja cogo si la ka sababu kɛ Petro Luanda bɔra u ye fakun banna kunu 2-0 o b'a sɔrɔ ale tun kɛra ka so 2 bi 2-2 a gɛlɛyara dɛ donc fɛn min Petro Luanda olu bɛ don phase Ligue des Champions phase de poule la Otoyo bɛ na fɛn min coupe CAF ale kɔnɔna na o kunu kelen na National El Ali ka bɔ Egypte alo jɛngɛna ka bɔ bɔra kunu u ye fakun ban Niger gendarme la 6-1 match tun kɛra Niamey 1-1 o kunu sa alo jɛngɛna ka bɔ u ye tasuma suru ninnu ka 6-1 Raja de Casablanca olu fɛnɛ LPR Olière ka bɔ fɛn min Libéria kaw fɛ kunu u bɛ ka fɔ Raja ye tasuma fɛnɛ suru kan 2 Kanangolo match tun kɛra o kɛcogo kelen fɛnɛ na donc sisan tɔn minnu donna Ligue des Champions phase de poule la dɔw filɛ nin ye Zamalek
ka bɔ Égypte kaw fɛ yen Elberg Soudan ka bɔ Soudan kaw fɛ yen bura Sagrada ka bɔ Angola Étoile du Sahel ka bɔ Tunisie Amazulu ka bɔ Afrique du Sud Pétrole Luanda ka bɔ Angola National LL ka bɔ Égypte fila bɛ donna fɔlɔ Bolonda club bolonda ye wari ni préparation déjà an ma lajɛ ka Mali club ninnu siri kura ye ni jɔyɔrɔ stade ninnu an ma dirigeant ɲɛnamaw ɲini u la a ti ɲɛ dɛ a tɛ ɲɛ dɛ i ye mun fɔ bura kuma yɛrɛ de ka dirigeant ɲɛnama ɲini nin tɔ ninnu na dirigeant ɲɛnama min b'a ɲɛsin équipe nin ma uniquement que le club an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ a sera o yɔrɔ la sa dɛ an y'a fɔ k'a fɔ an tɛ X contrôle an tɛ Y contrôle u tɛ se baara de la fo de ka fɔ u tɛ se baara de la an y'a fɔ dɛ club ko kɔni bɔra u t'a ɲɛ dɔn u tɛ se a moyen t'u bolo u k'a bila bi balontan tɛ u k'a bila dɛ ni débrouiller o tɛ dɛ bi dɛ débrouiller bɔnna balontan na o bɔnna balontan na bura pe dɛ Bura ni mago bɛ résultat la n y'a f'i ɲɛna Bura Auto de créera 2014 tout récemment c'est un club qui est créé en 2014 Bura kunu ye avion loué u yɛrɛ ka taa Angola qu'avion loué ka taa Angola vol spécial an fɛ du club président min kan mɛ an kɛra champion an tɛ se ka taa coupe d'Afrique na san wɛrɛ parce que wari t'an bolo ka billet d'avion ta club président de bɛ nin fɔ saison daminɛ na Bura a bɛ mun ɲini a t'a gɛn wa ko an kɛra champion an tɛ se ka bɔ coupe d'Afrique na parce que moyen t'an bolo club président n'a de fɔ de b'a gɛn ka bin ka tɔn mun na u b'a yira k'a fɔ ambition t'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna club ninnu tiɲɛna club ninnu tiɲɛna u tiɲɛna dɛ Mali club tiɲɛna pewu ayiwa Raja de Casablanca Bura ale fana bɛ a y'o ye kɛlɛ ani a kɛlɛban fu Bura ko kɛlɛ in ye wariko kɛlɛ dɔrɔn de ye ani fédération ko kɛlɛ dɔrɔn de ye a kɛlɛ tɛ kɛ yan kɔ n'i y'a ban nin ye kɛlɛ ban foyi tɛ kɛ yan i b'o mankan mɛn an man ka nafolo dɔn tɛ fɛn dɔrɔn nkalon assemblée a ɲana c'est bien convoqué foyi tɛ yen foyi t'a la foyi tɛ assemblée tɛmɛnen pa paga t'a la i b'o de ma min ka nafolo dɔn tɛ fɛn sɔrɔ Bura ye maliyɛn jumɛn ye k'a ka jagokɛ wari b'a ka baarakɛ wari ta k'o don fɛn dɔ k'a tɛ foyi sɔrɔ a la e dara k'o y'i ɲɛna n'u tɛ fɛn sɔrɔ u bɛ bɔ a la u bɛ fɛn de sɔrɔ a la a bɛ fɛn sɔrɔ mɛ tɔ yɛrɛ tɛ ka fɛn sɔrɔ a ye tɔ fana bila an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ an tɛ mɔgɔ contre la koyi kɛlɛ fana bɛ misi kunkolo ko nɔfɛ taa dugu la nɔfɛ ka bɔ dugu la mɛ wari min don u b'a sɔrɔ facture an bɛ bɔ a kalama aw tɛ se a ye mɔgɔ ka tɔn t'u bolo u ka lafiya tɔn donna ka ban bi baara bɛ continuer Simba de Tanzanie 13h ale ni Jiwanzen Galaxy bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ Botswana ale la Simba k'i se b'a sɔrɔ 2 ani Kanangolo bi u yɛrɛ b'u ka so o fana o ɲɛdɔnnen don ka ban 14h Mamelodi Sundowns ale ni Maniema ka bɔ RD Congo taw kɛra fila ni bi ye Afrique du Sud 2 ani Congo 2 ani 2 donc bi Mamelodi Sundowns bɛ ka résolve k'u ka so k'aw président ka tɔn don o b'a yira k'a fɔ bi fana u garisigɛ ka bon bi 16h Espace Sport de Tunis ka bɔ Tunis kɔfɛ ale ni El Ittihad ka bɔ El Ittihad de Tripoli ka bɔ Libye majali min kɛra fila ni bi Libye 0-0 Esperance fana u sera ɲuman kan bi ayiwa Entente Sportive Sétif ale ni Nouadhibou FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi Bura tagala Nouadhibou fana tun ye se b'a sɔrɔ ka so 3 ani 1 Bura Nouadhibou ni équipe fana créée la 1999 Nouadhibou FC olu filɛ ka kabako da Bura san o san n'u ma don ligue la u bɛ don kɔfɛ la an b'o san 4 de lajɛ n'u ma don k'anw falen pour la ligue falen de pour la Mauritanie ça va pas ça va pas Mauritanie fɔlɔ sariyati tɛmɛ san 5 yɛrɛ kan fɔlɔ Bura Mali Mauritanie équipe nationale hali Kolokani tun b'u ci u ka équipe nationale ye a tɛ tɛmɛ 5 ans kan fɔlɔ an tun b'u ci u ka président ma fɔ u ka Tefrak Zena a président ne ma ka interview i y'a ka kuma fɔ yan a ko pour que ka ballon ta Mauritanie i tun bɛ taa famille na ka taa deli de kɛ somɔgɔw la ballon somɔgɔw la k'u k'a bila ka taa ballon ta kosɛbɛ Mauritanie il y a 5 ans Mauritanie c'est kɔfɛ san 5 dɔrɔn mais sisan ko ballon bɛ ka na u yɛrɛ ye sisan Bura ballon yɛrɛ tɛ dɛ Mauritanie terrain 2 de bɛ yen FIFA ye mun validé homologué 2 terrains 2 stades en Mauritanie Mali la terrain 1 ka mun Mali la ka ballon jɔ a kɔnɔ min ka fédération kunna bi olu yaya Bura tellement ye baara ka tɔn na club yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ni ligue ani jamana ɲɛmɔgɔ ko cɛ e kana fédération ta centre créé ka fédération ta ballontan c'est à dire connectivité o ballontan kɔni dɔrɔn Bura ɲɛmɛ de dogo ni i bɛ se nin de la ni moyen de bɛ n bolo mais da kuma ni fɛn ninnu tɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi ayiwa an bɛ dugawu kɛ Nouadhibou olu ka sɔrɔ na Ala ka sebaaya d'u ma bi hali Hilal ka bɔ Soudan 17h ale ni River United ka bɔ Niger bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale tun kɛra fila ni bi Hilal ni 1 River United Bura Mali ballontan bɛ yen n'o ye Sissoko u b'a ma ko misi Sulemani Sissoko misi a bɛ nin tɔn an bɛ dugawu fana k'a ye bi 18h ballontan gɛlɛma Bura CR Belouizdad ASEC Mimosa d'Abidjan Bura ni ASEC mɔgɔw ye sɔrɔ joueur u b'a la ka arato ta ka neige pousser ka bɔ terrain pour que ka se ka entraînement kɛ CR Belouizdad tagala u ka so tun gagné olu bɛ champion la Bura 3 ani 1 ni match fana bɛ temps bi dɛ ASEC in sera u ka installation na u kɛlen ka yɔrɔ dilan ka ɲɛ Bura hali mɔgɔ marajikɛlaw bɛ ASEC ka yɔrɔ louer k'o to ka maraji célébration k'a o wari bɛ don kun taxi b'u bolo plus de 300 taxis ASEC Mimosa c'est ça le club c'est le marketing c'est le marketing
Non, un dirigeant de c'est la maîtrise totale. Chez nous ici, c'est les beaux parleurs. Quel est le théo? Ayo bi, il va y avoir 8 actifs comme 19 bi, allez vers Orson Dakar comme Ghana comme Fobo bismillah. Allez là, Ghana tout, Ghana au Kele et Kanangolo, en bas pour bi, 16h30, Orient à ce stade, les pommes comme donc stade, ou casse la station renversée, quel est le fouille Kabo, soit qu'à gain, fla à Foubin, Kele et Kanangolo, ou t'as trouvé le Kasseba sur le bloqué, stade de Malé Bomoko, à la Kasseba du mobile. Ah, déjà nous Barbolangolo. Ah? Barbolangolo. Umanga cha. Faut tout non. Avec le sport de match, on peut gagner. Alors, pour moi, final Coupe Maracana, Malou 2021. Il y a 5 éditions. Je m'en ai la deuxième, mais je vais la couvrir là. Ah ouais. Avec un dialogue sur le samedi le 30 octobre. Tiens. 2021, on dirait qu'elle va aller du commandant. Ah ouais. Ce début, ça va au là. Famille centrale là, 16h. Équipe FC Santos. Allez, samedi, le maintenant sur le final là. Ah ouais. Donc, moi, Moussa Mazerbo. Ouais, petit allemand. Nous, on va avoir les 78, 55, 91, 26. 55, 91, 26. Tiens. Le comité local du sport. Pour la public sportif pour la dimanche le 24 octobre. On est lié. Dimanche le 24 octobre. À partir de 16h. On va aller en geste dans la Djilboula. Djilboula doit la forêt. Oui, je dois la forêt. Comment on s'en dit là? 16h, Djilboula doit entrer là. Oui, à bas séparer à profondément. Aïwa. Vous vous rappelez, il y a petit Almami. Bon, moi aussi là, quand on l'a mis. Imam. Ok, Annie, moi aussi là. Le grand imam. Le grand imam. Le grand imam. Petit Almami. Bra. Quel est comment de crier? Ale b'a faamu bɛɛ ni jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ yɛrɛ de la kuma de ye an b'o de sɛbɛn kɔrɔba kɛ an muso de la n'i ko k'i ye dirigeant ye k'i bɛ tɔn ta ni moyen t'i bolo i b'a bila de an b'o de fɔ. Non an kana ɲɔgɔn nɛgɛ balontan bilama tɛ débrouiller a t'o demander yɛrɛ de. Ala ko tɛ mago bɛ balontan résultat la bi i bɛ moyen de don a da fɛ. Siga t'a la. an bɛ k'a fɔ o yɛrɛ de kama dɛ. Balontan tɛ ala ko i ko ye ayi o tɛ a kuma jumɛn bɛ kɛ misiri kɔnɔ. Moti jumɛn jɔlen kɔrɔ k'a taa seli. Ayiwa i tɛ se i b'a bila de anw kɔni anw ka dabara y'an ka kuma ye an b'o kɛ koyi n'a man ɲi an b'a fɔ ni min ɲuman fana k'a bɛ tɛgɛrɛ fɛ o filɛ o fo tigi kun pilate in kan yan o y'anw ta de ye ni min bɛ ka fɔ n'o man di ye n terikɛ arajo fa. D'accord an bɛ dogo le nouvel Instagram. Kosɛbɛ. An dogo le nouvel Instagram. Tiɲɛ. An bɛ taa mun ye Liverpool. Awɔ. nin waati in na banabaatɔ min Angleterre n'o ye Liverpool ye. nin waati in na o jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ. Juga jɔrɔlan a fanga ka bon. Tiɲɛ. N'o ye Coupe d'Afrique des Nations. Awɔ. O bɛ kɛ janvier kalo tile 9. Kosɛbɛ. K'a bila février kalo tile 6 la. Tiɲɛ. O b'a sɔrɔ Anglais ka championnat a bɛ a 12 la. Kosɛbɛ kɛ. Mun ye Anglais sa u ka Liverpool ka joueur 3 bɛ yen. Minnu bɛ jouer farafinna. Awɔ. Nabi Keita ale bɛ Guinée. Kosɛbɛ. Mohamed Salah Égypte. Tiɲɛ. Ani Sadio Mané Sénégal. Awɔ. U bɛna kalo kelen de kɛ u tɛna ye Liverpool ka effectif la. Kosɛbɛ. Mun ye Anglais ka kunnafoni minnu bɛ yen. Tiɲɛ. U b'o ko Liverpool. Awɔ. U ye laɲini kɛ ni fédération saba fɛ mun ye Guinée. Sénégal. Égypte. Awɔ. Mun ye FIFA ka règlement na. Kosɛbɛ. Joueurs bɛɛ kan ka libérer dès le 27 décembre. Awɔ. FIFA ka règlement na. Pour que taa regroupement kɛ. Équipe bɛɛ b'i ka joueur labila le 27 décembre u bɛna fara u ka jamana ka règlement na. Kosɛbɛ. Donc mun ye Liverpool o t'u fɛ la ko ye. Ko k'u b'a ɲini fédération saba fɛ. Tiɲɛ. U k'a ɲɛ olu ma k'olu mago to. Awɔ. Ka joueur ninnu t'olu bolo fo janvier. Olu ka tɔn bɛ taa préparation kɛ cogo di o joueur ninnu kɔ wa. Fo janvier ko u ka match dɔ bɛ yen. Contre Leicester City. Kosɛbɛ. Le 28 décembre. Awɔ. U b'a fɛ joueur ninnu ka match ta ani le 2 janvier. Contre Chelsea. U b'a fɛ joueur ninnu ka match ta a bɛ sɔrɔ k'u labila. Bura ka match jouer le 2 janvier. Le 28 décembre. Et ka volley tɔ la ka na ka reposer tile 2 fɛnɛ. Coupe d'Afrique tɔ ye 5 jours i bɛ mun kɛ. U tun ye Amadi nɛgɛ a tun ye CAF date yɛlɛma ka taa n'a ye mois de juin na o ka ɲi kɛ bura o b'a sɔrɔ championnat datugura mais farafinna anw fɛ yan nɔ stade t'an bolo minnu datugulen don jamana dɔ dun bɛ farafinna san bɛ suru ye wa a bɛ suru. O waati de ye san. O waati fana bɛ na surtout an fɛ taa yɔrɔ min na ni Cameroun. Mois de juin ninnu o b'a sɔrɔ ji de tɛ jɔ. Ji tɛ jɔ. Ballon tɛ se ka taa. Moyen tɛ contre africain bolo n'a ka terrain datugulen don sa a bɛ se ka kɛ. Mais kɔni wajibi an man ka kani bila ni tilemafɛla de la dɛ. K'u ka ta ni Ala ye han. Mun ye Liverpool sa ko k'u bɔ o ɲini ni jamana saba fɛ. Tiɲɛ. U ka le 28 décembre. Le 2 janvier u b'u t'u bolo u bɛ jouer contre Leicester City. Ani Chelsea n'o match banna k'u bɛ joueur ninnu labila. Kosɛbɛ.
parce que anglais o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ tɛrɛfu yɛrɛ la mais olu fɛ yen tɛrɛfu tɛ yen. olu tɛ non stop. awɔ. donc u ye laɲini de kɛ mun ye fɛn nin fédération saba fɛ. donc u m'u jaabi fɔlɔ an b'a lajɛ n'u b'u jaabi. kosɛbɛ. donc mun ye Lucas Sol. an kunnafoni di k'a fɔ nin waati in na c'est le club le plus riche du monde. awɔ. u ka fɛn sara u ka club sara 352 millions d'euros. tiɲɛ. donc n'i y'a lajɛ nin waati in na u bɛ entraîneur na. u ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ye la. awɔ. o ye Satan Dulles entraîneur kɔrɔ. kosɛbɛ. Roman entraîneur kɔrɔ fana la a tɔgɔ Paulo Fonseca. tiɲɛ. donc n'a bɛ ɲɔgɔn ye la nin waati in na. ayiwa. mun ye Lucas Sol ye. mun ye As. n'o ye Espagne kunnafoni sɛbɛn. kosɛbɛ. Real Madrid ka kunnafoni sɛbɛn don. awɔ. u ko ko nin waati in na. mun ye Kylian Mbappé. awɔ. n'a si bɛ san 22 la. kosɛbɛ. ko Barça k'u fana wulila a ko a nɔfɛ. ko Barça ko. ko prime de signature. kosɛbɛ. Mbappé n'a a libéré sa PSG fɛ. awɔ. an ka yɛrɛ la ko Real tɛna se ka 80 millions d'euros d'a ma. tiɲɛ. prime de signature la. ko Real ka wari cayalenba bɛ kɛ 50 millions d'euros ye. awɔ. ko Barça k'olu bɛ 90 millions d'euros d'a ma. a bɛ u tɔ mina cogo crise a tɛ crise kɔnɔ n'o bɛ an b'a tuma. ko ko a tɛ wuye a tɛ wuye. n'o se wuye Messi kun ta. Messi de ka taa sa Suarez ninnu ni Griezmann ninnu bɛɛ purukutula a bolo tile fɛ. n'aw sɔrɔ ani Barça an b'a tunu ma da dɛ. yere. a ti taa Barça la. ala bɛna bɛn ko la ka ban. a kunnafoni di bi. aw bɛ to kunnafoni na. tiɲɛ. mun ye fɛn Europa League conférence. awɔ. compétition kura tubabu fɛ yen. kosɛbɛ kɛ. a don jeudi don. Norvège. u ka tɔn min n'o ye Bodo Glimt. awɔ. ale ni Roma. tiɲɛ. o ye sisan yɛrɛ kɛ Roma la. o kɛra. n'o ye Jose Mourinho a dimina kosɛbɛ. a bɛ dimi. mais mun ye Roma supporter fana ye. supporter minnu ye déplacement kɛ a bɛ taa supporter 400 na 400 supporter. kosɛbɛ. donc o supporter 400 na. awɔ. i b'a ka fɔ match bannen. tiɲɛ. i b'a ka fɔ wa joueurs nana k'u bɛna yafa deli u fɛ. sisan ye kelen o la. k'u bɛna yafa deli supporter fɛ. kosɛbɛ. supporter fila k'u kunbɛn ni woci de ye u ye wo de t'u la. dɔrɔn u ye mɔgɔw bɔ u ye mɔgɔw fili supporter ma. awɔ. supporter ka mɔgɔw ta k'a lasegin u ma. an t'a fɛ. an t'a fɛ. supporter dumuni ma ye dɛ. u to don sa. bura mun dɔ fana a y'a ka danbile bɛɛ de sigi. a ka danbile a ma n'a ka danbile ye o. ale ni kɛ ka taa mun de kan sa. a jɔla i win na wa. a ko Mourinho ko a ka joueur a ka ba ninnu ma. kosɛbɛ. a k'u ma ko olu k'u dɔw. tiɲɛ. ko olu k'u dɔw. awɔ. ko u tɛ hali u tɛ se ka jouer Italie deuxième division na. Mourinho ko ten. buguran ka cɛya a da man ɲi de. i t'u labila. ko o se ka jouer dili la. ayiwa. u ye Salzbourg. kosɛbɛ. Bayern Munich. awɔ. o ni Salzbourg bɛ ɲɔgɔn ye la. tiɲɛ. u ka kɔlɔnkalan bɛ n'a tɔgɔ Karim Adeyemi. awɔ. n'a si bɛ san 19 na. tiɲɛ. a taara don a bɛ jouer Salzbourg. kosɛbɛ. Media Sport. awɔ. Allemand n'o ye Sport 1. olu de y'a kunnafoni di kɛ ko a fa n'o y'a ka agent ye. ko ni Bayern Munich k'u bɛ Bayern fɛ yen nin waati la u bɛ ɲɔgɔn ye la. pour Karim Adeyemi. Adeyemi ale ye togolaw de ye. togolɛ don. Adeyemi ye togolɛ. Adeyemi togolɛ de. n'i ye dɔw entraîné denmisɛnnin kunda o y'a sɔrɔ olu jamu ye Adeyemi. tabarikala. mun ye Sénégal. Sénégal. mun ye coupe arabe de la FIFA. kosɛbɛ. coupe arabe de la FIFA. to yɛrɛ b'u ka coupe ye. a match kan ka kɛ novembre. awɔ. du 30 novembre au 18 décembre. tiɲɛ. i b'a fɔ mun ye arbitre sénégalais. awɔ. n'o ye Djibril Kamara. Kamara. a yɛrɛ arbitre cɛla arbitre assistant cɛla. tabarikala. o ɲɛna. i b'a fɔ arbitre africain 8 de taara. arbitre central 2. kosɛbɛ. assistant 4. awɔ. ani 2 assistant vidéo. mais Mali arbitre t'a la ne ma se k'o de faamuya. Malien t'a la. Malien t'a la. parce que bɔrɔ t'o la dɛ. pourquoi Mali arbitre dɔw t'a la. sinon Boubou taara ni peri bura ale c'est un arbitre professionnel. ale tɛmɛna international du fɛn fɛnɛ kan. professionnel don. n'o ye coupe arabe ye. n'o yɛrɛ b'u ka coupe arabe des nations. awɔ. donc FIFA de b'a organiser. donc i b'a fɔ nin kelen ka arbitre 8 ta Afrique kɔnɔ. awɔ. a diyara Afrique CAF secrétaire général ye. tiɲɛ. n'o ye Véron Moussongo Omba. kosɛbɛ. a ko vraiment k'a bɛ farafin arbitre fo. ko b'a yɛrɛ fɔ n'i y'a arbitre 8 ta la. awɔ. i b'a fɔ an arbitre fana u bɛ se fiyɛ la. tiɲɛ. donc k'u jija nin compétition kɛnɛ kan. awɔ. u ka Afrique kunnawolo. Véron Moussongo Omba a ye kunnafoni di journaliste ma. tabarikala. jamana 16 o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a jamana la nin compétition na. jamana 16. tiɲɛ. jamana 16 la. awɔ. i b'a ka fɔ mun ye Amadou Ouverture. o ye Tunisie Mauritanie.
an y'u fila bɛ kɛ Burukina de ye. An kɛ. Tunisie Mauritanie. Siga t'a la dɛ. Nin bɛ se ka kɛ match de préparation dɔ olu ma dɛ. Nin bɛ kɛ match de préparation dɔ olu ma dɛ. C'est pas ça la président Cheikh Demba. Allô président. Tabarikala. Merci. Merci. Nous sommes la président avec Cheikh Demba. An fɔ tiɲɛ don. Bura min fɔ tiɲɛ don dɛ. O Mali an tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. N'i taara kafu la ni FIFA na sisan i b'a sɔrɔ surtout kafu yɛrɛ Bura. Jamana dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu ka mɔgɔ dɔw bɛ yen a mɛnna ale bɛ kisɛ bɛ ka u ka mɔgɔw gɛrɛgɛrɛ u ka mɔgɔw gɛrɛgɛrɛ. Il va se retrouver la présidence qui dɔrɔn donc on est à 2 stade 0. Il va se retrouver non. La présidence dit on est à 2 au stade 0. Ale bɛ yen wa. Ba ale bɛ yen wa. Ayiwa. Donc ni san kɛra a k'ale bolo jigin tigɛ. O bɛ sɔn ka kɛ dɛ. Ayiwa. Nous sommes coupe arabe des nations. Tiens. Là finalement on a match sur le Tunisie Mauritanie. Kosɛbɛ. Kɛlɛmɛ labɛn olu ma dɛ. Kojugu kɛ. Tiɲɛ ninnu nana coupe d'Afrique la kana s'an sɛgɛn dɛ. Bura kɔni bon labɛn fɛnɛ don dɛ. An bɔra an bɛ labɛn de kɛ. Sisan balontan ye baara de ye koyi. O dɔrɔn pe. S'il m'a fɔ ça tout puissant ni moyen don ni fɛn don fɛn bɛɛ b'o bolo. N'i ma baara kɛ. An ma Zulu ye. I b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ. I b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ. An bɛ to kunnafoni na. Tiɲɛ. N'o ye Cristiano Ronaldo. Awɔ. A kumara Sky Sport kɛnɛ kan. Tiɲɛ. Journaliste y'a ɲininka ko Cristiano Ronaldo waati na kuma bɛ ka caya i da la. Awɔ. Donc ko i ka sigili ka na équipe dɛmɛ kɔfɛ. K'a fanga ka dɔgɔ. Kosɛbɛ. Cristiano Ronaldo a kumara ko. A ko di. Ko mɔgɔ minnu bɛ nin kuma fɔ k'u t'ale fɛ de ko sinon n'i b'ale ka match la yen. Tiɲɛ. I b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ dɛmɛ ale bɛ défendre kɛ. O tiɲɛ. Ko mais ko ni mɔgɔ t'i fɛ. Ko i ka ko fɛlama si man d'a ye. Awɔ. O b'a se k'a lagosi s'a bɛɛ ma. Siga t'a la. Ko ale ye san 36. Hali tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la ale bɛ victoire de don ale bɛ seba de don olu. Awɔ. Donc ko n'ala sɔrɔ ma ko journaliste kɛ pewu. K'a bɛ ko minnu bɛ nin daba kuma ninnu na. Awɔ. K'u bɛ da tugu yan kelen kelen. A b'a kɛ a b'a kɛ. Awɔ CR7 b'o kelen kɛ dɛ. Sinon Bura yɛrɛ t'an ka tiɲɛ fɔ. Je vais encore fermer les bouches. Cristiano c'est pas un joueur par ici. O ma kɛ. A bɛ jigin a bɛ yɛlɛ. Peut-être a bɛ ka min fɔ ko dɔw t'a fɛ dɛ. O fana bɛ se ka kɛ han. Bura o fana ye tiɲɛ ye i da kasa bolo tiɲɛ mais ɲɛ kasa bolo. A ko k'a bɛna daw tugu kɔ k'a bɛna bɛɛ da tugu. Tiɲɛ kuma caman na k'a bɛɛ da k'a b'a bɛɛ fermer. CR7. Cristiano Ronaldo. Donc sɔnni an bɛ se kɔlɔn kɔnɔ an taa so kɔnɔ mɔmu jɔ. O bɛ kɛ. Sel minero la balena ambado ne kwaji kogore na yija afoko wala dege ni ndabole do tension to kama funa sola dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu kɔnɔ da i tɛ k'i tana kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye sel minero la balena Miller stevia ni jabɛti tɔw dɔn fɛn kɔrɔ ye Miller stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i t'a la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller stevia ka fara sel minero la balena kan ninnu jɛnsɛnlen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la alimentation ani butigi kɔnɔna na nka caman fɔ sanda sotafa Société Tabado et Frères, Rivière de l'Est, 22 58 60.
22 77 17 BP 761 Bamako Mali email santaf tambado@yahoo.fr. an balimaw ni ala ye gɛlɛya o gɛlɛya da a laban na tuguni k'a fura da ni k'a kɛ dɔnni ye k'a di dɔnnikɛla kelen kelen ma o kama fɛn min ye wele n'o ye Dafin Mori ye sɛki a kelen bɛ k'i bolo nɔ bila kɔnɔna na an ko min ma dala yi kayira ti safinɛ ni safinɛ in kabako safinɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'a b'i la haminanko fɛn o fɛn n'a b'i la i dan ye ka safinɛ in ta n'o ye koliko damadɔ i ka laɲini ala b'a sabati wa i hakili latigɛ a kan sabula a ti kɔrɔbɔ fiyewu dala yiri kayira ti ala tɔgɔ min don a ka girin kosɛbɛ a nafa ka bon e k'a dɔnbaw ɲini ka bani i ka furuko gɛlɛyalen bɛɛ denko gɛlɛyalen bɛɛ garisigɛ o de balanin bɛɛ walima bana gɛlɛn b'i la k'a furakɛ k'a ban yɔrɔnin kelen bɛ ka sigi tigɛ ka b'i la lakaw aw minnu ka kalo labɔ bi kɛ gɛlɛn dala yiri kayira ti safinɛ koko damadɔ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ta ka b'i kan safinɛ in a bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la a bɛɛ lajɛlen kɛmɛ 5 Mori dɔnni ko nafa ko ɲɛta wa i ni dɔnni i ni nafa i ni ɲɛta a ka gɛlɛn awɔ fɛn ɲuman sɔrɔli kɔni o kɔni bɛ maa nisɔndiya nka min ye a pièce sanju ye o kɔni sɔrɔli tun ye baara ye min ye super autocase ye les frères Sangaré o kɔni n'o ta ka bɔ an bɛɛ lajɛlen da la k'a daminɛ pièce original la fo ka na se kasi ma i b'a lajɛlen aw ma ka sɔrɔ a ma gɛlɛya sɔrɔ k'a daminɛ Hyundai la Kia Nissan Suzuki ka taa ta jamana belebelebaw la minnu bɛ nin bolimafɛn ɲuman ninnu ni k'u dilan ka conteneur caman b'a la ka na jari Bamako fan fɛ k'a daminɛ moteur complet la pare-brise para-choc suspension amortisseur complet ma roulement direction appareil kana se forme kilotan ninnu bɛɛ lajɛlen ma walasa ka se ka sira sɔrɔ bɛɛ lajɛlen la u ye magasin belebeleba saba u ye o dayɛlɛ magasin numéro fɔlɔ o filɛ nin ye Sugunura la kunba mun ɲɛsinnen don min sera école fondamentale ma ka ɲɛsin yen ma siga foyi t'a la damaraba ninnu u bɛ yen magasin numéro filanan o filɛ nin ye Dogo sugu la carré fɔlɔ n'i taara Numankuran fan fɛ min ye mètre 50 ye e k'o kɛ tan i ka kɛnɛya b'a lajɛ magasin numéro sabanan o filɛ nin ye Kulukɔrɔ sirama kelen da la ani ka ɲɛsin Express Madu Sangaré e k'ale wele ten ka kalonbon na 66 38 07 15 walima 74 47 33 98 PDG Jɛminɛ Sangaré i bɛ se k'ale wele ka sababu kɛ ale n'a ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka maa ci sindilen ma teliyara fana 66 53 11 21 76 53 11 21 super autocase les frères Sangaré ale nana o lafiya. Complexe scolaire privé Baye Jara Dumazana Nafaji Turuño ani Faleño kelen tɛ labi ani yɛrɛ o tɛ kelen ye kalanko la bibi na maa t'a fɔ fɔ maa ye sabu ni kama tɛ k'a tɔgɔ mɛn i sen na kɛ a yɔrɔ ka i ka bagi refu BT ani kapu ka ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn kalanko latɛmɛko ɲuman na ni kalansoba in ka fo o tuma kalandenw kalanden somɔgɔw kan boloma don a denw ka kalanko kɔrɔ k'u ka sini ɲɛsigi sabati a fɔ complexe scolaire privé Baye Jara maa tɛ i kunda yen kan k'i na bɔ yen ka taa bolofara wɛrɛ ɲini kalanko binako kan sabu k'a daminɛ denmisɛnnin kunda jardin d'enfant premier cycle second cycle lycée technique centre professionnel ani u bolofaraw bɛɛ lajɛlen CSP Baye Jara ka tanu tanuko caman maa tɛ tugu complexe scolaire privé Baye Jara la ka nimisa maa tɛ tugu complexe scolaire privé Baye Jara la ka keleku sabu ka dɔnni dɔn ka dɔn lakari ka latɛmɛ kalandenw ma latɛmɛ ko wasalen na kalansoba in ka tanu kalandenw kalanden sɛmɔ ni maa kunnafoni bi fa ka bolimafɛn bila i da a tigi ka fa kama a ye nɛgɛjuru fanfa 24 tiɲɛna bɛɛ bura mun da kuma ne dan don Voilà, dirigeant qui mène la club Amour Boula. Vous faites club à Nieta Soro, vous voyez vous posez la radio. Voilà. Librairie et de la
aw ka kalan kɛ min na ko o jɔrɔ o banna a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga la sabu a taara kɔnbɔn fan kalan kan ka kɛ ni minɛnw k'a bɛɛ lajɛlen ɲini ka bila aw ɲɛ den a dondon kalan na fo ka taa fɔ k'a ka kalan o kun cɛla fondamentaux jardin d'enfants min ye secondaire lycée ka taa bila université ni minɛnw bɛɛ lajɛlen dɔ sɔrɔ yen janko a ka livre minnu bɛ n'aw de kɔnɔna fililen bɛ a ɲini na collection flamboyant collection Goliba horizon d'Afrique dictionnaire la Rousse ale ni Robert Francisco o ye comptable jatekɛlaw olu dɔn fɛn kɔrɔ o y'o ye OHADA lexique économie calcul quotidien syllabaire collection SIAM top économie et guide de biologie et bio baccalauréat malien resus anglais tout de suite 90 jours les petits cantons minier anglais et c'est donc à Adonakari anal brochure à serifon fait avant de sur la table ouvrage ni bɛɛ lajɛlen ye livre kalanden a mago bɛɛ livre mun na wa min ye kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ na kɔnɔna la min ye saki abdɔsi ale ni papier aram ka taa bila fɛn o fɛn n'o de bɛ tali kɛ kalanko kan a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga ale fɛ yen a sigiyɔrɔ Filimana a ye taa sugu la k'a ɲɛsin butiki numéro 1 ma yiri maa bonya a bolo fɔlɔ bɛ caya livre de la réussite a tɛmɛ ka nɔngɔ kura bɔ min ye livre de la réussite ye a émission ma ban fɔlɔ émission ma ban ok Isa émission la kɛ fɛn na kunun radio so na kuru radio so la o bila ne kun ka sabu kan fɛn émission na mɛ émission na a bila ne ka whatsapp kan il y a la connexion dans le gardou a bien à ça il va faire les connecter il y a des connectés il connecté à télécharger là il connecté il connecté va ça il connecté avec télécharger sɔrɔ fɛn minɛ da bila o wele bila bitiri kasi la dununi ka feere juguya tɛ a b'a fɔ dununi na a ka fitiri kasi jɔ a ka jɔ to ka lawuli sɔgɔ joona fɛ o dɔrɔn de ka d'an ye fitiri kasi a kɛra jɔyɔrɔ la a y'a condition mun na an fana y'an jogo ɲa ale fɛ ka fɛn fɔ ni simandiyala ye ni simandiyala sigiɲɔgɔn ka ɲɔgɔn debu kosɛbɛ ala t'a fɛ o ɲɔgɔn de bi terimuso tɛ ka ɲɔgɔn kɔ kuma ala t'a fɛ balima ka ɲɔgɔn kɔbila ala t'a fɛ mun ye surafɛn minɛ famu a famu ka surafɛn minɛ a man di ala a ko a ko ma nɔgɔn ne bɔra a ko ka ca ma deli ka fila ko balimama saba kosɛbɛ u bɔtɔ i ji la kelen banna sira la u sera dugu mun na kosɛbɛ u ye ɲini dugutigi fɛ ko u dɔgɔnin b'u bɛɛ la dɔgɔnin k'a banna ko dugutigi k'u dɛmɛ u k'a su don kosɛbɛ dugutigi mɔgɔw bila ka taa kaburu sen tiɲɛ n'u ye kaburu min sen kuruko bɛ bɔ a kɔnɔ u b'o bila bɛ kaburu wɛrɛ sen kuruko bɛ bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ kaburu sen fo kaburu saba kuruko bɔra a bɛɛ kɔnɔ subhanallah o seginna u taara fɔ dugutigi la ko k'olu mana kaburu min sen kuruko bɛ bɔ a kɔnɔ k'olu dɛsɛra an b'a ko kɛ cogo di an b'a ko kɛ cogo di ɲɔgɔn cɛ fitirida waati kosɛbɛ su yɛrɛ ko la u dɛsɛlen bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ko la u taara fitirida la ka taa u taara kaburu wɛrɛ sen kosɛbɛ kuruko bɔra kaburu kɔnɔ
n'o ye Nabila Musa Musa de tɛmɛtɔ y'u ye lumière b'u bolo kaburu don na Musa gɛrɛ l'u la k'u ɲininka ko mun de bɛ yen ko ko kabini tilema fɛ u bɛ kaburu sen na ko de b'a bɔ kaburu kɔnɔ k'u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la o yɔrɔ bɛɛ la Musa y'Ala wele Ala ko Musa ma k'aw su ne yɛrɛ k'a dalen bɛ kuma ko Musa k'a fɛ ko su yɛrɛ bɛ kuma k'a bɛ a ka jogo kun ye mun ye k'a b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna fu dalen ko k'ale kun ka jogo ye feere jugu de feere jugu i m'a ye surafɛnminɛ ninnu ma ye dɛ k'ale tun bɛ feere jugu ka soit ka ji kɛ nɔnɔ kɛnɛ la ou ka fɛ premier ka deuxième feere ko ye premier ka deuxième feere ko ye premier dɔw bɛ sukaro fana yɛlɛ k'a kɛ ji la ou ka essence litiri tɛ dafa pétrole u bɛ pétrole de kɛ sisan ka ji kɛ nɔnɔ fana na ka ji kɛ nɔnɔ la o fila ka baara yɛrɛ ka dugukolo kelen o feere mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ma o ye mɛriw donc ka malobɔrɔ 50 kilos a kilo ma dafa k'o feere mɔgɔ ma k'o ye 50 kilos ye o 100 kilos a ma dafa k'o feere mɔgɔ ma k'ale tun ka baara ni ɲɔgɔnnaw de ɲɛ la a ma ɲi dɛ Musa k'a bɛ kuma Ala ko ni Musa kuma Ala Musa dayɔrɔ fara Musa tun bɛ fɛ ka négocier cogo ɲini o ko la négociation ɲini la cɛ Musa fɛnɛ bɔra a kulo ka gɛlɛn i b'o négocier Ala ko ala kuma la kana y'a ɲini k'ale fɛn ta k'a b'a dayɔrɔ fara cɛ dayɔrɔ fara a dayɔrɔ la Musa y'a to yen u ye cɛ to yen Musa ye cɛ ta k'a da kaburu kɔnɔ gɔrɔngɔ y'i meleke a la a fana feere jugu man ɲi i ye bɔgɔ tigɛ ani gɔrɔngɔ kan u bɔtɔ ji la Ala fana y'a da ye bon i bɛ dɔw makan mɛn faamaw a bɛɛ sɔn u ye jamana nafolo siɲɛ e yɛrɛ bɛ ka feere kɛ sugu kɔnɔ fɛnɛ feere jugu ye i ni famakɛ bɛɛ kelen koyi non numani bɛɛ k'i jogo ɲɛ dɛ bɛɛ k'i jogo ɲɛ dɛ i bɛ ka ji kɛ nɔnɔ min na bɛ ka kilo darapabali min feere e ni faama so bɛɛ kelen Ala ka ɲuman di Ala ka ɲuman di ya Rabbi Allah an bɛ don championnat européen fɛnɛ kan o bɛ kɛ i b'a dɔn ko mun ye France ka Ligue ale 13e journée match ta na kunu kunu Paris FC ani Toulouse olu fila min kɛ 2-2 kosɛbɛ Toulouse fan fɛ Bafo de Jakite a ye bi don 52e minute mun ye Ajaccio ani Nancy Ajaccio kɛra 2-0 tabarikala Ajaccio ka 2 bila mun ye Algérie ma dɔrɔn n'o ye Riyad Nouri a y'a don 7e minute ani 58e minute a doublé kɛ o ɲɛna mun ye Amiens ale ni Valenciennes kosɛbɛ Amiens kɛra 3-0 Amiens ka 3 bila mun ye Abdoukader Bamba ale Ivoirien a ye bi don Dunkerque ale ni Caen olu fila min kɛ 1 kosɛbɛ Dunkerque fan fɛ wa bi kelen dɔ kɛra Mali Cokonte o ye Malien yɛrɛ maraka don mun ye Guingamp ale ni Nîmes kosɛbɛ Guingamp kɛra 3-1 ni mun ka bi kelen dɔ fana kɛra Ivoirien Moussa Koné kosɛbɛ a don 80e minute sur penalty le Havre ale ni Pau FC Havre kɛra 2-0 siga t'a la Niort ale cira Rodez fɛ 2-0 Rodez ka den bi fɛn na dɔ ye bi don nin bɔlen bɛ Malien fɛ dɛ Malali Dembélé dɔ tɛ jɔn tɛ jɛ wala Malali Ndiaye Burali Mianga di Mianga di a y'a don 45e minute mun ye Sochaux ale ni Kevin olu ye fila min kɛ 1 kosɛbɛ aw kun cɛ sini 12h45 sini Auxerre ale ni Bastia ayiwa mun ye Ligue 1 France Ligue 1 ala fɔ Saint-Étienne ale ni Angers olu ye fila min kɛ 2-2 kosɛbɛ kunun Nantes ale Clermont ci 2-1 awɔ Clermont ka bureau dɔ kɛra Mohamed Bayo Guinéen don a y'a don 49e minute kosɛbɛ Lille Brest olu ye fila min kɛ 1 Nice Lyon bɛ ko match ba kɔnɔ Lyon 1-0 kun bɛ yen ayiwa Nice gagnera 3-2 Nice gagnera 3-2 d'accord donc Nice gagnera 3-2 Lyon il a surpris dɛ d'accord donc an bɛ to kunnafoniw na ala fɔ sisan mun ye Lens ale ni Metz kosɛbɛ Lens ale ye favori kan ka kɛ 2-1 awɔ 13h500 2 minutes 0-0 Lorient ale ni Bordeaux kosɛbɛ Bordeaux fana favori Bordeaux kan ka kɛ 2-1 ayiwa i bi na ma don penalty ka kɛ rouge b'a match la 0-0 Reims 3 o match fana Reims ye favori Reims kan ka kɛ 1-0 ou 2-1 awɔ Rennes Strasbourg match fana Rennes ye favori Rennes kan ka kɛ 2-1 ou 3-1 awɔ contre Strasbourg kosɛbɛ 15h Monaco Montpellier Monaco fana favori Monaco kan ka kɛ 2-1 normalement ayiwa 18h45 Marseille Paris Saint-Germain kosɛbɛ o ye France derby bi 18h45 Marseille jɔn Marseille Paris Saint-Germain bura Paris sara les équipes probables Ɲama Marseille Lopez Saliba kosɛbɛ Kaletaka Perez awɔ Rongier Aboubacar Kamara Ounda Guendouzi awɔ Payet kosɛbɛ Gerzen
ale ni Milik ayiwa mun ye PSG Paris Navas Hakimi Marquinhos tiɲɛ Kipembe awɔ Diallo tiɲɛ Verratti Idrissa Gana Gueye Angel Di Maria kosɛbɛ Messi awɔ Neymar ani Mbappé u cira Paris cira Paris bilama cɛman nɔgɔn Paris cira wala carton kɛ ka Marseille la Paris cira a fɔ ɲinɛ ka PSG bɛ gagner 2 sɔrɔ e ko PSG subhanallah e ko PSG cira ay bro Paris ko bana bi de ana ko da ko bi voilà n'an donna classement na PSG ale jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 27 b'a bolo jɔyɔrɔ filanan o bɛ Nice bolo kuru 19 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Lens ale fana ta ye kuru 19 vous rappelez an ka taa Angleterre o ye Labo Angleterre 70 b'a bolo ale ni David jɔn de ye meilleur buteur Labo 2 ale bɛ ballon tan Stade Rennais na 70 b'a bolo ale ni David ale bɛ ballon tan Lille fana na 70 b'a bolo Angleterre 9e journée Angleterre Arsenal a sorti la Arsenal gagna 3 kosɛbɛ Ghana wa Thomas Partey a bigolo do 23e minute o ɲɛna ni Kabuna ka Kero ba mɛ a fana kilo do 45e minute tiɲɛ o do Arsenal fan fɛ ayiwa kunu mun ye Dawal Bango ye Chelsea a Norwich 7-0 c'est a bibɛ de dɔn Chelsea o de kɛ Norwich ayiwa Leeds United ale Wolverhampton o bɛ Flambeau kɛ 1 kosɛbɛ Southampton ale Burnley tiɲɛ Burnley taara Flambeau kɛ Southampton fɛ 2-2 ayiwa il faut que nous ayons Marcel Cornier a doublé kɛ a do 13e minute a 57e o minute ɲɛna Crystal Palace ale Newcastle o bɛ Flambeau kɛ 1 tiɲɛ Everton ale cira Watford fɛ 5-2 kosɛbɛ Brighton ale cira Manchester City fɛ 4-1 awɔ Riyad Mahrez Algérie do a bigolo do City fan fɛ a do 90e minute o ɲɛna bi dimanche na sisan o bɛ sama Tottenham bɛ ɲɔgɔn na awɔ match fana ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a ma kɛ nul ye Tottenham bɛ plutôt ka gagner 2-1 ayiwa saga wɔɔrɔ fu ani fu Trésor Brentford ale Leicester City Leicester City fana favori en déplacement ayiwa fana gagner 1-0 ou 2-1 tabarikala donc 15h30 Manchester United Liverpool o fana derby o fana derby United Liverpool boy cɛ derby ka ca bi han Angleterre France Espagne Italie match fana n'a ma kɛ nul ye Manchester United bɛ plutôt ka gagner 1-0 ou 2-1 boy Manchester United est favori match a ma nɔgɔn kosɛbɛ gɛlɛyaba b'a la ayiwa voilà n'an donna classement na Chelsea ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 22 b'a bolo jɔyɔrɔ filanan bɛ Manchester City bolo kuru 20 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Liverpool bolo kuru 18 vous rappelez d'accord meilleur buteur o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka taa an bɛna bɔ Espagne 10e journée Espagne Osasuna Grenade 1-1 meilleur buteur o ye Valdi ale ni Salah 77 b'u bɛɛ dans l'Espagne on va là Valence ale Real Maroc o ye Flambeau kɛ 2-2 o kɛra Real Maroc fan fɛ Flambeau jɛlen bi mɛ bi ɲuman tɛ a y'a don a yɛrɛ ka kan contre o Togol Muktar Jakabi Jakabi ale ye maraka de ya Jakabi dɔw ye fila ye Jakabi dɔw ye fila ye a don a yɛrɛ ka kan contre 68e minute ayiwa Cadiz Alaves gagna 2-0 kosɛbɛ FC Espanyol 2-2 Bilbao ale Villarreal ci 2-1 awɔ 100 milliards FC Séville ani Levante bɛ ɲɔgɔn na voilà saga bi duuru 3-1 Séville à 3 boy d'accord mun ye 14h15 tiɲɛ FC Barcelone Real Madrid Classico le Classico le derby le choc le Squadra Zura 14h15 donc sans ça match bɛ daminɛ mɔgɔ a ye taa sɔli joona dɛ ni min ye seli ma bila retard la i tɛ seli bi dɛ les équipes probables ɲama Real sponsor n'a sɔrɔ u bɛ da bi kabini 18h caman bɛ bura 18h jumɛn 16h Barça maaw bɛ taa joona 16h u tɛ ka sunɔgɔ de Barça maaw sunɔgɔ bɛ joona ayiwa Barça équipe probable ɲama Ter Stegen kosɛbɛ Sergio Roberto tiɲɛ Garcia awɔ Piqué tiɲɛ Alba De Jong Busquets awɔ Gavi Dest Memphis Depay awɔ and Ousmane Fati ayiwa Real Madrid Légende Real Madrid Courtois Lucas Vazquez Militao y'a kɔfɛla de ye cɔcɔ ayi bi a tigɛ cɔcɔ ka premier yɛrɛ kɔfɛla ye fo ka taa Lucas Vazquez Militao awɔ Alaba Mendy Modric awɔ Casemiro tiɲɛ Kroos Rodrigo ayiwa Benzema ani Vinicius Junior Barça maaw ja tigɛra pop ne ka denmisɛnnin ninnu ma ye Squadra Zura bura n'an donna Classico kɔnɔ a ɲɛ jɔn ni match ɲɛ ka fɔ fɔlɔ n'an donna Classico kɔnɔ ayiwa awɔ k'an ka fɔ a
ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 245 ani 5 voilà bi de tamina kɛ 246 ye Real ale sɛbɛn sɔrɔ siɲɛ 98 Barca sɛbɛn sɔrɔ siɲɛ 95 ani 5 et match ni 50 ani 2 kɛ bi jɔn ta dɔ bɛna fara jɔn ta kan non match ka gɛlɛn bi y'a fɔ cogoya min na match n'a ma kɛ ni le 0-0 mais équipe kelen bɛ Portugal ka gagner mais à condition que équipe fɔlɔ mun fɔlɔ mana bi don o de ye match gɛlɛn ale ka analyser donc fɔlɔ bi don na mun fɔlɔ kɔni ye bi don o de bɛ gagner o Portugal gagner 1-0 1-0 den tɛ dɛ ne bɛ gagner 3-0 de d'accord ayo wala Séville ye 40 sisan binana don awɔ Séville kan ka sigi a match kɔnɔ awɔ mun ye 16h30 tiɲɛ Betis Séville yɛrɛ ye Vallecano awɔ et 19h Atlético Madrid et la Sociedad kosɛbɛ a bɛ kun cɛ lundi 19h Getafe ale ni Celta Vigo awɔ an bɔra yen an bɛ taa Italie Italia an bɛ don classement kɔnɔ n'an donna classement kɔnɔ bila kelen Séville ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la sisan kuru 20 b'a bolo ale ni la Sociedad ale fana ta ye kuru 20 Osasuna ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na kuru 18 b'a bolo bila kelen Italie meilleur buteur o tɛ dɔwɛrɛ Karim Benzema 90 de b'a bolo donc Italie 9e journée kosɛbɛ Torino qui est à 3-2 awɔ Sampdoria Spezia Sampdoria gagnera 2-1 tiɲɛ Salernitana ale ni Empoli gagnera 4-2 awɔ Sassuolo ale ni Venise Sassuolo gagnera 3-1 tiɲɛ Bologna ale ni Milan gagnera 4-2 awɔ Bologna fan fɛ mun ye Gambien ma donna min n'o ye Musa Baraw a bigiro la a don 52e minute kosɛbɛ bi dimanche na sa bi Atlanta Bergame ani Udinese tun bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ t'a dɔn match banna combien la a match kɔni banni bɛ sɔrɔ sisan John Atlanta Bergame Udinese a banna 1 Atlanta Bergame Udinese 1 kosɛbɛ d'accord donc 13h Fiorentina Cagliari match fɛnɛ n'a ma kɛ ni le Fiorentina ale bɛ gagner n'a ma kɛ ni le Fiorentina bɛ gagner bi match la ayiwa o bɛ gagner 1-0 ou 2-1 on va la regarder le match là donc 13h il a Verona Lazio fana favori en déplacement on va gagner 2-1 ou 3-1 kosɛbɛ 16h Roma Naples le match fɛnɛ na mais n'a ma kɛ ni le Naples bɛ gagner 1-0 ou 2-1 ayiwa donc Naples est favori en déplacement contre Roma 12h45 Inter Juventus o fana y'olu ka classico ye derby sa kɛ o fana derby fila de bɛ yen Naples Roma Naples ani Inter Juventus Inter fana o fana match fana bɛ sɔn ka kɛ ni le mais Inter est favori Inter diya o bɛ se ka gagner 2-1 kosɛbɛ o match ka gɛlɛn kosɛbɛ donc mun ye Allemagne ye voilà n'an donna classement kɔnɔ Milan kɔrɔ a bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 25 b'a bolo jɔyɔrɔ filanan o Napoli kuru 24 jɔyɔrɔ sabanan o Inter de Milan ye kuru 17 b'a bolo bila kelen meilleur buteur ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Immobile Silo Immobile 70 b'a bolo Allemagne 9e journée Allemagne Augsburg gagnera 4-2 kosɛbɛ Bayern Munich a assisté au phénomène à 4-0 tiɲɛ Choupo Moting a but au 82e minute tabarikala RB Leipzig a regretté pour RB Leipzig gagnera 4-1 awɔ Wolfsburg a Fribourg gagnera 2-0 Amina Bielefeld Dortmund gagnera 3-1 awɔ Hertha Berlin Mönchengladbach Hertha Berlin gagnera 1-0 kosɛbɛ bi dimanche na sa 500 c'est pour aller Bayer Leverkusen jouer encore awɔ Leverkusen est favori en déplacement on va gagner 1-0 2-0 tabarikala au 13h30 15h30 Stuttgart à l'Union de Berlin complètement que nul Union de Berlin va gagner 2-1 ayiwa donc avec coach 17h30 gauche mais ça Francfort on est favori en déplacement tabarikala nous va c'est nul c'est victoire 1-0 2-0 donc voilà n'an donna Allemagne classement Bayern Munich a bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 22 b'a bolo jɔyɔrɔ filanan o Dortmund ye kuru 21 jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Freiburg bolo kuru 19 meilleur buteur ye o tɛ dɔwɛrɛ Lewandowski 10 o b'a bolo ala 19 b'ale bolo an bɛ bi ta an b'a bila waati sera waati ale sɔrɔ o tɛgɛ ma awɔ donc an ka foli bɛ le Frontino Perez Malien Segu Jogo kɛ da saba fédération des jeunes président don an ka foli b'a ye kosɛbɛ Biedoma de dɛ Biedoma ye Bisuna Biedoma ye wajibi bɛ kɛ Bisuna fan bɛɛ sini ta yɛrɛ bɛ cogo di sini sɔmɛlen don dumuni bɛ yen komi a bɛ kɛ direct ye a bɛ kɛ direct ye Bisuna de don a bɛ ka kɛ émission ko de sini dɔwɔdon ye jumɛn dɔwɔdon ye wulafila don a bɛ ka wulafila na wulafila de don ka daminɛ 14h wagati min na 16h a bɛ ko de la ka kɔrɔ ayiwa Mamsu sini dɔwɔdon bɛ kɛ jumɛn ne bɛ ka ɲɛf'i ma ma da la de a bɛ ka radio programme sisan donc sport bɛ se ka kɛ sini wa
ayiwa donc an ka taa to yen yɛrɛ an bɛ misiri ta misiri ta bila awɔ an misiri ta bila ko misiri dɔw don ye misiri bila mardi dɔw an bɛ taa si walikɛyɔrɔ la bi su in na cinéma reposé Abdel Konate Sylvain Berlusconi kosɛbɛ président président an b'a fo Banu Magaji Bernard Tapie an ka foli b'a ye cɛkɔrɔba a n'a denmuso Fifi Magaji kosɛbɛ ani Madi Magaji an b'u fo Mamadou Touré Bavier Noël de Graye Kassim Kulibali Yamma an b'a fo kosɛbɛ Tɔnsɔnni Bila Sala Bavi an b'a fo commission d'orientation du développement fo district président an b'a fo monsieur le maire an b'a fo kosɛbɛ Moussa Sylvain Jate Paul Nicolas an ka foli b'a ye Baketa an b'a fo Oscar Président Solomon Sela Joan Laporta kosɛbɛ an foli b'a ye n'a ka vice président Alou Badara Diallo awɔ Yele président président du football département de licence kosɛbɛ di Diallo an b'a fo le géant Mami Papa trésorier Kita trésorier an b'a fo awɔ Samara Mamad Daf tiɲɛ Basu Mɔgɔsu Amadu Daje Sawe awɔ Bakuru Sila Sɔn Bawo Kɛlɛ tiɲɛ Bougar Sibe Fola Yusuf Fofana awɔ Sɔn Jate Mara Sam Jama an foli b'u bɛɛ kosɛbɛ Jɛnɛsɛ la Mehmet Basal Sila fo Abdulaye Jata Yuwa Sise awɔ Fola Jalo an foli b'ɛ tiɲɛ Wada Président Lassana Kuma an b'a fo awɔ Yakuna Selu an b'a fo kosɛbɛ Selu Musa Sali Kise Sali Seli Vraiment Jara Lola an foli b'u ye awɔ Isa fana Mɔgɔ Sima Kema Colonel an b'a fo Président Président Cheikh Demba an foli b'ɛ an b'a fo Ligi président Pasi la Dumuni la président an b'a fo awɔ an ba ɲɔgɔn ko jeliw la mara jalo Yuma Kamara ɲɛɲɛ Stade de Tongo Gota ɲɛɲɛ an b'a foli b'ɛ awɔ Isa Kulibali Simen Simen président an b'a fo an na Binga président Ousmane Cissé awɔ Étoile du Mali président Pasi la kosɛbɛ Habib Sougo commission olympique président an foli b'ɛ an b'a fo an b'an ka alimamu fo balo ale balo bu alimamu an b'a fo awɔ Baba Kolo an muso wele tiɲɛ Bakari Konate balo bu Konate bu juma muso alimamu don awɔ Hussein Sibi ale muso wele ale musa bu kɔnɔna la Mamodi Sila ale ma alimamu an ka foli b'ɛ Petini a bɛ k'a lamɛn sisan. imam an ka foli b'ɛ Petini le grand imam a bɛ da misiri ko alimamu don misiri belebele don mayamu Mayamu misiri fɔlɔ yɛrɛ. misiri kɔnɔ Awɔ Mayamu misiri. o fana le grand imam misiri an b'a fo belebele de don Aw mayamu ka garan lamɛn ne kɔni ka a bɛ Petini. gudɔrɔn da la n'i bɔra sugu la k'a yɛlɛ k'a fɔ ko bɛna taa arajo gitan fan aw bɛ fɛ fɛ gudɔrɔn yɛrɛ la tan à droite a bɛ droite la gudɔrɔn da la N ne bɛnkɛ ah ok a fa bakɔrɔba Sila n bɛnkɛ de don o de tun ye alimami ba ye. Ne de ye ale sigi sisan. ale ka Petini o la tuma parce que an ka alimami to yen n y'a to yen. an ka alimami to yen dɛ si jate ma sososibase kɔnɔna la awɔ sisan losement alimami a Bakari Kulibali ani an ka muso wele n'o ye Jabi awɔ an ka foli b'u bɛɛ ye an b'u fo an bɛ bɛɛ fo fo ye Bɔrɛ wala kaw ko ye mun ye a Makan an ye jira ɲɔgɔn fɛ o a tununa Makan fana. bɔra fɛn min ye Baba Kumare ne ko ma ko président ale bɛ Lɛfɛbugusugu la boucher do stade Sɔtɛrɛ Bada an b'a fo an b'a ɲini Abudu Kangama ko Bangoni plateau an b'ale fɛnɛ ka foli kɛ Mohamed Keita ne ko ma ko Champine an b'a fɛnɛ fo Cheikh Amala Traoré inspecteur Traoré an b'ale fɛnɛ ka foli kɛ an b'a ɲini waati na bɔra Cheikh Umar Kane Superman an b'ale fɛnɛ fo Basaro Sanogo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Fuseni Traoré doyen do stade Sɔtɛrɛ Bada fɛnɛ do an b'a fɛnɛ fo Burapele Pour rappel maa maa bɛ k'an filɛ sisan an ka Facebook direct sanfɛ an ka foli b'u bɛɛ WhatsApp mɔgɔw fana an ka foli b'u ye bɔra Musa Kumare a bɛ an ka du kɛrɛfɛ Fajigi la ko k'a ka foli f'i ye ko k'a foli fɔ Jɛgɛ Sɔli bɛɛ lajɛlen ye an ka foli de kanubagaw bɛɛ lajɛlen pour rappel an tila Bali Keyita ale bɛ Banaba an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba a fana a fana a ye muso filanan de ta m'a d'a ma dɛ kala n buramuso kun bɛ kan kele y'a d'a ma parce que m'a di dɛ juma don n y'a d'a ma m'a d'a ma dɛ a y'a ta de a y'a ta de parce que sira la ala ka kɛ yɛrɛ ala ka ɲinɛ bamatɔ fana min yɛrɛ bi fɔ ko jɔyɔrɔ ni bere fɛnɛ bɛ yen an bɛ bere fɛnɛ fo donc e kunnafoni dɔgɔnin n bɔra ka se la sama Kulibali n'a sɛbɛn na Faji a ko a den de tunna n'o ye le vieux Kulibali le vieux si bɛ san 3 ɲɔgɔn na la nka la samedi don fɛ 9h na Faji kosɛbɛ n'ala ka jɔn fɛn fɛn les vieux ça va diya ka se ka jɛ ka fɔ la k'a wele kɛ 63 56 25 12 ou 64 74 44 40 n'o ye Sulemani Jabi n'a sɛbɛn bɛ Jelibugu la a ko a ka bazin de tunna o bazin disa o kɛra samedi don Misira ani Jelibugu ni ɲɔgɔn cɛ bazin ninnu bɛ taa bazin 10 na u couleur tɛ kelen kaba ɲini ala ka jɔn ni mɔgɔ min ye bazin ninnu tɔmɔ a nɔfɛ i kana n'a ye jɛgɛ fɔ la i ka wele kɛ 79 53 51 83 79 53 51 83 n'o ye monsieur Abdou Samad Maïga an bɛ Bɔsɔbugu la ko a ka papier de binna a kɔ o fana nana ni Sotiba cɛ a pochette kɔnɔ a carte n'a b'a kɔnɔ a carte NPS o y'a ɲini ala ka jɔn fɛ ni mɔgɔ min y'a ka pochette tɔmɔ i kana n'a ye jɛgɛ fɔ la i ka wele kɛ 70
39 76 36. 70 39 76 36. Alors, j'ai encore un bon avec Florent pour une moitié, mais tu vas faire la toi, c'est d'Amélie. C'est d'Amélie. A Sibeth Samorola. A fa oui Amadou, a ba oui Baini. A grande sœur oui Adjaray. Ka bora Seguri. Alors, du nom fait moi, mais c'est ce mot à devoir pour la suite, tu vas faire la bamboula. Ah bon. À l'occasion de la célébration du baptême de Maloud 2021, l'imam de la mosquée, Matjid Al-Hussein de Banamba, et le comité d'organisation invite tous les musulmans à venir célébrer le baptême de Maloud prévu pour le lundi 25 à Nyamakoro,